ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଯାଦୁପେଡ଼ିଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦିଦି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଅପେକ୍ଷା କର, ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଯାଦୁପେଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ଦିଦି ଏଇଠି ଚାବି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି। କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୋଲ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଦିଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଖୋଲାଖୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମକୁ ଏବେ ଚାବି ମିଳିଗଲା। ଚାବି ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଯେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜରି ଓପନ୍ କଲୁ। ସେଥିରେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାକୁ ପୂରେଇକି ରଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି କିଛି TLM ଜିନିଷ ହଉ, କିଛି କାର୍ଡ଼ ହଉ, କିଛି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ, କି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାଗଜ ହଉ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପୂରେଇକି ରଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ୟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତ ବାହାରିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କଇଁଛ, ୟା ପରେ ବାହାରିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ମୂଷିକ ରାଜା। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥାନ୍ତି, ମୂଷିକ ରାଜା। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆ ହେବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ନିଆରା। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ମୋର ଛୋଟ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ ନିହାତି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବା। କିଛି ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସେମାନେ ଗେସ୍ କରିକି ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରିରୁ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଢେଇ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଢେଇ ଦୁଇଟି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଖୋଲିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ କଣ୍ଢେଇ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୁଅ କଣ୍ଢେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଝିଅ କଣ୍ଢେଇର ଚୁଟି ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି। ୟା ପରେ ବାହାରିଲା ୟା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ବଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆମର ଗୋଟିଏରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆମର ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ।
ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ମଜାରେ ମଜାରେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ଆମକୁ ଦେଖାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଯାଦୁପେଡ଼ିରୁ। ସତରେ ଯାଦୁ ଦେଖିକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଦୁ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଆମର। ୟାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା। ପିଲାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ସଜାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଫଳର ଚିତ୍ର କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚିତ୍ର କରିବ। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଣିକି ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ତ ବାହାରିଲା ଆମର ବଇଁଶୀ। ପିଲାମାନେ ବଇଁଶୀ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ କିଏ କିଏ ସେ ବଇଁଶୀକି ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଏହାପରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ। ୟାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା। ଆମେ ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଏହା ତ ଗୋଟେ ବୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ୟାକୁ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ବାହାରିଲା ମାସ୍କ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇପାରିବ, କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇପାରିବ, କିଏ ଝିଅ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଗପ ଆମେ କହୁଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ମାସ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଏହି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଯାଦୁ ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ। ଏବେ ବାହାରିଲା କିଛି ପୁସ୍ତକ। ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖେଳନା ଜିନିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଲ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍। ତାପରେ ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡମ୍ବରୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଦିଦି ଆମେ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା କହିକି ସମସ୍ତେ ଧରିଲେ। ଏହାପରେ ବାହାରିଲା ଆମର କିଛି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ଏଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ TLM ବନେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖେଳନା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବାହାରିଲା ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଉଛି ଆମର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍, ସ୍କୋୟାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍କଲ୍ এই ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ଏହାପରେ ବାହାରିଲା ଯାଦୁପେଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାଦୁ। ଏଥିରେ ଥିଲା ଆମର କାର୍ଡ଼, ଯେମିତିକି ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼। ଓ ଆ ଏବଂ ଅରେ କ'ଣ ଅରଟ, ଆରେ ଆତ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବା। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ମଜା ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଶିଖିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରାଇବ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ 1/2, 1/4 ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଧାରଣା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଭଗ୍ନାଂଶର ଧାରଣା
एगुड़ाक विभिन्न प्रकार क्लिप गुड़ाक बाहर क्लिप्रे आम पिलामानंको कलर शिक्षा दे परिबा जॉइंट करिकी पिलामाने सब कलर चेन तैयारी करिवे। यापर आमर बाहरिला आउ एक जादू एटा कौन आमे देखिबा एटा हैला आमर झुमका अंदर पिला माने बजेकी गीत भी गाई परिबे। या देखिकी तो पिला माने बहुत खुशी होथांती। तापरे आसिला आमर किछि आमर कार टाइप रो छोट छोट जिनिस जो थिरे आमे सजेई परिबा तळे ताकू रखिकी तापरे से गुड़ाक भी विभिन्न शेप रो थिला। एहा परे आमे पाइलु ए जो टाइल्स गुड़ाक से गुड़ाक टाइल्स करिकी आमे चट्टान को सजेई परिबा तार धारणा आमे पिला मानंकु देई परिबा। तापरे आसिला आमर आउ एक जादू एटा होउछि कोण एटा होउछि घंटा मैं घंटा रे पिलांको समय देखाई परिबा एवं तांको पचरी परिबा कि केतेटा बाजिला से माने निजे भी सेटिंग करि परिबे केतेटा टाइम हैला एबे को मास चलीछि आज केते तारीख एवं को बार ए गुड़ाक सब से माने एथिरे सेटिंग करि परिबे। ता भी बहुत सुंदर होइथिला आमे आगरु हाथ रे बनै कि छुआ को पढौथिलु एबे एटा आसिला एबे आउ टिके सहज होई जिवो पढेबा पई। तापरे देखिबा कौन बाहरिला ये भी किछि फ्लैश कार्ड टाइप रो बाहरिला ए गुड़ाक आमे छुआ को देखे कि बहुत प्रकार कथा आमे तांको सिखाई परिबा। बहुत भलो होईछि बहुत आकर्षणीय होईछि बहुत सुंदर होईछि जहाँ भी हो आम सरकारंकर प्रयास ये जो छोट छोट पिलांको मन रे उत्साह आनिबा निश्चित भाव में सफल रूपायन करबा यहाँ आम हाथ में रही। देखो या पर किसी सेप रो जिनस बाहला आम ए पिला माननकु सेप रो धारणा दे परिबा सिलिंडर सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल ये भी किसी सेप थिला से आम पिलांकु सेप रो धारणा दे परिबा। बहुत सुंदर भाव में या सजा जाई परिबो पिला माननकु कुहा जाई परिबो। ये पूरा जोड़ी जोड़ी ही लाख लाख होई कि लाखी रही थिला। या पर देखिबा हमें आउ कौन सब जादू रही छी या देहरे। एटा होउछि हमर आमे याको सजे की बिल्डिंग बिल्डिंग तैयारी करि परिबा बिल्डिंग ब्लॉक्स या परे एगुडी को हला हमर किछि शेप रही थिला। तापरे आमे याको आउ एक खेलना पाइलु एथिरे सब सरंजाम थिला रोसेई सरंजाम पिला माने सेथिरे रोसेई करिबा कार्यक्रम करि परिबे खेलिबे सेथिरे छुआ माने छोट छोट पिला खेली परिबे। तापरे आमे पाइलु गोटे फास्ट एड बॉक्स रे सब जिनस जेमती कि आमर स्टेथोस्कोप छोट मिरर छोट पानिया आउ आमर थिला आईना देखिकी पिला माने तो बहुत खुशी होतले कहतले दीदी कौन केमिति मिररटा देखैले हमको समस्त टिके निज निज मुह देखि पकौतले माने बहुत सुंदर हेछि। तापरे एटा खेलना पे पिलांकर मिरर आउ तार गोटे पानिया भी देथिला कैंची भी देथिला इंजेक्शन भी देथिला जले मु इंजेक्शन धरिकी पिलांको कहथाय कि जी भी बदमाशी करिवो आमे तो इंजेक्शन दे देबो बोली पिला माने कुछ कहउथांती कि कौन सतरे दीदी कहथाय हां सतरे। तापरे पिला माने एया को देखिकी बहुत मजा भी नउथले। तापरे आमे फास्ट एड बॉक्स को क्लोज करिकी रखिदेलु। या पर देखिबा आउ कौन सब जादू रही छी या भितरे। एबे बाहरिला गोटे बेलना चकी कौन आम एथिरे रोटी बेलिबा हाँ रोटी बेलिबा केमिति किछि क्ले मध्य ता संगे थाए से क्ले रे आमे ताको विभिन्न शेप दे के रोटी बनै परिबा। एटा आउ गोटे कौन फ्लैश कार्ड बाहरिला। तापरे बाहरिला हमरो अन्य एक जादू आमे देखिबा आउ कौन जादू सब रही छी एगुडा केबो किछि फ्लैश कार्ड बाहरी थिला जादू पेड़ी रे जादू फ्लैश कार्ड
ये फ्लैश कार्ड रे कौन रही आम देखा थी रही सब लेटर्स आमर ABCD ये सब जिनस आमर रही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सब से लिखाई रही है पिला बहुत सुंदर और आकर्षणीय अटे आहरी अनेक जिनिस रहिलानी केतेबेले आमे सारिबा बहुत किछि जिनिस या भितरे रहिछि फ्लैश कार्ड को आमे एबे रखी दबा एबे आमे देखिबा आउ कोन सब रहिछि एई तो बाहरिला आउ एक खेलना को देखि पिला माने खेलिबे एथिरे उपभोग करिवे तापरे आमे बाहर कलु कौन बाहर करी भाविकी घंटा बाहर करदेली एथिरे छुआ माने समय लिखिबे केतेटा बाजिछि तळे तार स्पेस अछि से माने सेथिरे लिखि परिबे तापरे बाहरिला एथिरु क्ले गुड़ा को आम जो बेली की ताको कंढे तैयारी करि परिबा रोटी तैयारी करि परिबा जहाँ भी चाहिए ताहा तैयारी करि परिबा गुड़ा होछ सब क्ले आम ताको बहुत प्रकार जिनस से तैयारी करि परिबा तापरे बाहरिला आमर आउ गोटे जादू एथिरे कौन अच्छी जानिबा पई पिला माने बहुत उत्कंठार सहित अपेक्षा करि थांती एथिरे बाहरिला आमर सुडोको पजल जो थिरे कि ए जो कार्ड देखिकी पिला माने याकु सजेकी रखिबे या द्वारा तांकर ब्रेन रो डेवलपमेंट होई परिबो यहाँ परे बाहरिला आमर गोटे डिजिटल बोर्ड जो थिरे पिला माने विभिन्न प्रकार लेखा अभ्यास करि परिबे एवं ताकू लिभेबा मध्यम बहुत सहज आमे किछि भी एथिरे लिखि दबा तापरे आमे ताको डिलीट करि देई परिबा ये बहुत सुंदर LCD पैनल टी बहुत सुंदर होई थाए पिला माने एथिरे लिखि परिबे को देखिकी पिला माने बहुत खुशी होथांती जा हो बहुत भल होईछि पिला माने भी बहुत खुशी होथांती याकू देखिकी मते कहथांती दीदी एमिति नुहे एमिति एमिति करंतु सेमिति करंतु गले हो ठीक अछि मु भी सेही भलिया तांको कथारे करूथाए एबे आमे याकू रखी देबा सबु जिनिस को तो पुनी साइति की रखिबा को पड़िबो देले आमे तांको पढ़ाइबा समय रे ठीक भाबरे यूज करि परिबा एबे आमे बाहर करिलु किछि गप थिबा किछि हमर गप थिबा बही छोट छोट गप अछि धीरे एथिरे पिला माने चित्र देखिकी बुझी परिबे पढ़िकी भी बुझी परिबे आहुरी किछि फ्लैश कार्ड मध्य बाहरिला एथिरे कौन रही देखिबा आमे एथिरे हमर क ख ग घ सब व्यंजन वर्ण एथिरे रही स्वर वर्णर फ्लैश कार्ड गुड़ाक प्रथमे काढ़ी एटा आमर है व्यंजन वर्णर फ्लैश कार्ड यापर आम या रखीदेलु यापर देखिबा कौन बाहरिला एटा हमर बाहरिला गोटे बैलेंसिंग मशीन नंबर बैलेंसिंग आमे याको बैलेंस करिकी देखि परिबा दी साइड रे जते भी आमे नंबर दबा एपटे 2 देले सेपटे 2 देले ता सेम बैलेंस की रहिबो आ गोटे पटे 1 आ गोटे पटे 2 देले जो पट साइडटा अधिक थिबो सेटा बेसी ओजनिया हे की रहिबो गोटे प्रकार नंबर बैलेंसिंग एक्टिविटी यह मध्य पिला माने यह द्वारा बहुत किछि शिखि पारिबे बहुत सुंदर हेछि यहाँ भी हो
याकू भी आमे रखीदबा। एबे आमे देखिबा आउ कौन रही या भितरे। एटा गोटे रही आमर मैग्नेटिक बोर्ड। एथिरे कौन अच्छी ना मैग्नेट लगी जो थिरे आमे पिलांकु विभिन्न प्रकार लेटर रे किछि भी वर्ड तैयारी करिकी देखै परिबा बा सेमानंकु आमे वर्ड तैयारी करिबा पई कहि परिबा। ताहला हमर मैग्नेटिक बोर्ड ई जो हमर लेटर गुडाक अछि सेथिरे रही छी मैग्नेट आमे ताकू बोर्ड रे लगे परिबा। ये खसिबनी आउ या द्वारा पिला माने कौन करिवे ना निजे निजे किछि वर्ड तैयारी करिवे जहा कि सेमानंको बहुत मजा लागिवो। बहुत भल होइछि एटा भी पिला माने बहुत किछि जिनिस या द्वारा शिखि परिवे। या परे आमे आकु भी रखी देलु। तापरे कौन बाहरिला जिनिस तो सरू ही न थाए आहरी कि बाहरु थाए आहरी बाहरु थाए पिला माने कहउथांती दीदी केते जिनिस अछि से माने भी बहुत खुशी होथांती। तापरे आमे बाहर कलु किछि बुक एगुडी को रखी दबा आमे परे ताको पढिबा। तापरे आउ किछि फ्लैश कार्ड बाहरिला। या परे बाहरिला आहुरी किछि फ्लैश कार्ड जो थिरे पिला मानक बहुत किछि जिनिस शिक्षा दे परिबो। एगुडा को सब खसी जाय थाए आमे ताको सजाडी की रखी दउ थाउ। आनिला बेले केते बेले ये सब बाहरी जाय थाए जहाँ भी हो ए सब जिनिस द्वारा पिला को पढ़ेबार मजा किछि नियारा एवं एडा को सठिक भाव रे आमे यूज करि परिले पिला माने मध्ये बहुत खुशी होई कि पाठ पढ़िबे बहुत आग्रह हेबे पाठ पढ़िबा पई। थिरे बहुत सारा फ्लैश कार्ड थाए छोट छोट फ्लैश कार्ड बे आमे ताको सजै के रखी देलु। एबे बाहरिला आउ गोटे बॉक्स रो जादू एथिरे थाए हमर भी विभिन्न प्रकार शेप सेथिरे आमे पिला को मध्ये शिक्षा दे परिबा। बहुत सुंदर सुंदर जिनिस रही। या देखिकी पिला माने मध्ये बहुत मजा नै उठांती बहुत खुशी होथांती। आहुरी एमिति आउ किछि जिनिस रही गला ताको मध्ये आमे देखिकी सारी दबा वीडियो रे। एको आमे सुंदर भाव रे सजै के रखी दबा। या द्वारा आमे पिला को धारणा दे परिबा जे ए जिनिसटी हमर निदा नुहे किछि जिनिस हमर निदा रही थाए आउ किछि जिनिस निदा होई न थाए। याकू एबे आमे बंद करिके रखी दबा। या परे आमे बाहर करिबा आउ गोटिए जादू देखिबा या भितरे आउ कोन रहिछि। लास्ट रे आमे आउ गोटिए जिनिस बाहर कलु या परे आउ किछि नथिला एबे जादू पेडीटी संपूर्ण भाबे खाली होई सारथिला। जा हो सब बहुत प्रकार जिनिस या भितरु बाहरिला एवं आमे याकू बहुत सुंदर भाव रे यूज करिके पिला माननको बहुत प्रकार शिक्षा दे परिबा। यार यूज विषय रे आमे मध्ये आ गोटिए नेक्स्ट वीडियो आनिबा सेथिरे आमे यार व्यवहार संपर्क रे जानिबा। एबे आमे एतिकी रे रहिलु समस्त को धन्यवाद नमस्कार।